Business News. Sa kasika sa patigayon, double digit kapag saka sa presyos petrolyo. Epektibo karong adlaw. Si Katropang Crystal Joy Filarca sa report. Masinati sa mga motorista ang laing dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong mga orasa, din ang diesel o kerosene mao'y adunay pinakadakong pagtaas. Sigun pa ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, nagipatuman sa ahensya ang gikinahanglang price adjustment tungod sa kusog nga paglihok sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Misaka ang presyo sa diesel ug hangtod 10.68 pesos matag litro, samtang ang gasolina miusbaw og hangtod 3.65 pesos matag litro. Ang kerosene mo'y adunay pinakadakong pagsaka nga mokabat og 11.77 pesos matag litro. Suma sa DOE, ang pagtaas sa presyo may kalabutan sa bag-ong tensyon ug panagsangka sa rehiyon sa Middle East nga nakaapekto sa global oil market. Bisan pa niini, gipasalig sa DOE nga igo ang supply sa petrolyo sa nasod ug ang kasamtangang inventaryo makasuporta sa panginahanglan sulod sa mga 46 ka adlaw. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulog di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mao'y haum alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News. Kasikas Express Balita. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.